الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آج 12 ربیع الاول کا دن اور سارے جلوس کے ساتھ آئے اور ذوق میں اتنی کمی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پڑھیں ذرا الصلاۃ والسلام علیکہ۔ اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں، یا حسن و جمال مدنی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں، یا حسن و جمال مدنی دیکھ رہے ہیں، اور جس وقت ہو صلی علی آل محمد۔ میں نے درود پاک کے لیے کہا، کچھ میرے بھائیوں نے پڑھا، کچھ خاموش رہے۔ یہ آخری مصرع ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ کی انتہائی توجہ چاہیے۔ اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں، یا حسن و جمال مدنی دیکھ رہے ہیں، اور جس وقت ہو صلی علی آل محمد۔ سمجھو عقیدہ کیا ہونا چاہیے، سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں، سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جب ہم سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں، ہمارے آقا ہمیں دیکھتے بھی ہیں اور سماعت بھی کرتے ہیں۔ یار آقا دیکھ رہے ہو اور ہم ایسے بیٹھے ہو حضور کے میلاد میں آتے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مجھے ذوق چاہیے، میں نے نقابت نہیں کرنی، میں بھی انشاءاللہ 10 سے 12 منٹ میں اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ نقابت نہیں کرنی، بلا تخیر اس کے بعد پڑھایا جائے گا، میں بس اپنی حاضری لگواؤں گا، لیکن مجھے آپ کا ذوق چاہیے۔ پڑھیے ذرا ہاتھ اٹھا کے الصلاۃ والسلام علیکہ، ایسے ایسے ہاتھ اٹھائے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ بہت اچھے نقیب محفل لیتے ہیں، انہوں نے 5-10 منٹ جڑا نا انہوں نے ساتھ دینا ہے۔ بے فکر ہو جائیں گے، انشاءاللہ گجیں گے، بولیں گے، بے فکر ہو جائیں آپ انشاءاللہ۔ بولیں گے نا آپ؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، بولیں گے نا؟ گرامی قدر آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، اور جو میں نے کلام پڑھنا ہے بلا تخیر شروع کر رہا ہوں۔ وہ کلام بھی میں نے حضور کے نور کے حوالے سے ہی پڑھنا ہے۔ میں ابتدا سے لگوں گا، مجھے سمجھدار مجمع چاہیے۔ علماء کرام کا میرے سر پہ سایہ ہے، یہ ہمارے سر کا تاج ہے، انہی کی نسبت سے میں بول رہا ہوں، ورنہ میں کچھ بھی نہیں۔ مجھے بس آپ کی توجہ چاہیے، آپ کی انتہائی توجہ چاہیے۔ میں ابتدا سے لگوں گا، جب کچھ بھی نہ تھا تب سے لگوں گا، اور آج کے دن تک آپ کو لے کے آؤں۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ آپ سنتے کیسے ہیں، سماعت کیسی ہے، یہ ابھی پتہ چل جائے گا آپ کس طرح داد دیتے ہیں۔ میں شروع کر رہا ہوں۔ گرامی قدر تھوڑی سی بیس دے دے۔ گرامی قدر کچھ بھی نہ تھا، بس ایک ذات تھی، اور وہ ذات تھی اللہ۔ اگر بات ٹھیک ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ۔ کچھ نہ تھا، بس ایک ذات، اور وہ ذات اللہ۔ بیس ہونا چاہیے۔ ارادہ کیا میں جانا جان پہچانا جاؤں، کوئی تو ہو جو میرا ذکر کرے، کوئی تو ہو جو مجھے خدا کہے۔ پھر کیا ہوا، اپنے ہی نور سے ایک نور خلق کیا، جس کا نام رکھا محمد۔ دو
किताबों के हवाले दे रहा हूँ। पहली किताब का नाम है मिलाद अकबर, लिखने वाले हैं अकबर वासी रहमतुल्लाह ताला अलैह। दूसरी किताब का नाम है अल खसाइसुल कुबरा, लिखने वाले हैं इमाम जलालुद्दीन सयूती। हुजूर की बारगाह में हाजिर है सहाबी का नाम है हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल करते हैं आका की बारगाह में, प्यारे आका, अल्लाह ने पूरी कायनात में सबसे पहले किस चीज को खलक किया? तेरे और मेरे करीम ने फरमाया, ऐ जाबिर, अल्लाह ने पूरी कायनात में सबसे पहले अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अपने नूर से तेरे नबी के नूर को खलक किया। तवज्जो चाहिए, मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ। फिर रब उसी नूर को कुन कहता गया, कायनात मार्ज़ वजूद में आई। तवज्जो चाहिए, मैंने कहा इब्तिदा से लगूंगा, आगे तक चलूंगा। कुछ भी ना था, ना जमीन थी ना आसमान था, हुजूर के नूर को पैदा किया। रब ने हुजूर के नूर को कुन कहा, सजाया अर्श को सजाया लोकलम कुर्सी से, लोकलम कुर्सी को सजाया 70,000 नूर के पर्दों से, 70,000 नूर के पर्दों को सजाया सिदरतुल मुंतहा से, सिदरतुल मुंतहा को सजाया 7 आसमानों से, 7 आसमानों को सजाया चांद से, चांद को सूरज से, सूरज को रोशनी से, रोशनी को चमक से, चमक को धमक से, धमक को कशर से। फिर जैसे 7 आसमान सजाए ऐसे ही 7 जमीनें सजाई। पूरी जमीन पर कुछ न था, बस पानी ही पानी था। पहली तह पे पानी, दूसरी पे पानी, तीसरी पे पानी, चौथी पे पानी, पांचवी पे पानी, छठी पे पानी, सातवीं पे पानी। हजरत सुल्तान बाहू की कलम तड़पी, कहा दिल दरिया समुद्रों डूबे, कौन दिला दिया जाने विचे बेड़े, विचे बेड़े, विचे वज बहाने 14 तमक दिले दे अंदर वांग तंबू दे ताने जो दिल का महरम हो सी शाही रब में जाने। मेरी तरफ रखनी, मैं शुरू से लगा हुआ हूं। अभी कुछ ना था, पानी ही पानी था। सबसे पहले जो जगह खुश्क हुई वो मेरे हुजूर का शहर था, जहां जमीन पुख्ता बनी। फिर बीज आया, बीज को अल्लाह ने जड़ दी, जड़ को तना, तने को शाख, शाखों को फूल, फूलों को खुशबू, खुशबू को महक, महक को कशिश। फिर चौथे आसमान पे चमका है सूरज। अल्लाह ने सूरज को हुक्म दिया, ऐ सूरज अब तो चल। सूरज चला, लम्हा बना, आगे बढ़ा, लम्हे बने और आगे बढ़ा। दिन हुआ, वापस पलट के आया, रात हुई। 7 दिन और रात मिले, 1 हफ्ता मुकम्मल हुआ। 4 हफ्ते मिले, 1 महीना मुकम्मल हुआ। 12 महीने मिले, 1 साल मुकम्मल हुआ। 100 साल मिला, 1 सदी मुकम्मल। आओ अब जिब्रील से पूछते हैं, ऐ जिब्रील बताना इस नूर को बने हुए कितना अरसा हुआ है? जिब्रील सिदरा पे बैठा लिख रहा है। मेरे आका के कदमों में पहुंचा, मेरे आका ने फरमाया, ऐ जिब्रील, कहा हुक्म या रसूल अल्लाह, कहा बताना जिब्रील कि तेरी उम्र कितनी है? जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? अर्ज की प्यारे आका, मुझे उम्र का अंदाजा नहीं है, मगर इतना जानता हूँ एक नूर है जो 70,000 साल बाद चमकता है। प्यारे आका, मैंने उस नूर को 72,000 मर्तबा देखा हुआ है। मेरे आका ने फरमाया, ऐ जिब्रील, अगर वो नूर तुझे दिखाया जाए तो क्या पहचान लेगा? अर्ज की प्यारे आका, इतनी मर्तबा देखा है, फौरन पहचान लूंगा। अब आपने जुमला सुनना है, अगर मजमे में आवाज की कमी रही मुझे दुख लगेगा। सुभान अल्लाह ना बोलोगे, दुख लगेगा। गिरामी कदर, कहा जिब्रील पहचान लोगे? आका पहचान लूंगा। मेरे आका ने हाथ उठाया, हाथ बढ़ाया, हाथ रखा इमामा पे, अरे इमामा सर से उठाया। जो नूर जिब्रील अर्श पे देखता था वही नूर मेरे आका की जमीन में चमकता हुआ नजर चमकता हुआ नजर आ रहा था, नजर आ रहा था। जिब्रील को
तो फिर हुक्म होगा, ए जबरील मैदान अरफात पहुंचो, वहां से मट्टी लो। जबरील पहुंचे, मट्टी ली, रब की बारगाह में पहुंचे, जन्नत की नहरों में गोता दिया, इधर छिड़का, खमीर बनाया, आदम को सजाया, हुक्म सजदे का हुआ, सजदा किया। आदम पहुंचे जन्नत में, जन्नत की सैर करते हैं, कहते मौला, फिर जमीन पे पहुंचते हैं, कहते मौला अकेला हूँ, कोई तो मेरा साथी हो। अम्मा हवा को पैदा किया, गिरामी कदर मैं शजरे नूर पढ़ रहा हूँ, शायद इससे पहले आपने ना सुना हो। आपकी तवज्जो चाहिए, जो नूर अर्श पे चमकता था वो चमका है आदम की जबी में, फिर ये नूर आदम से चला, तवज्जो चाहिए, फिर ये नूर आदम से चला, हजरत शीश तक पहुंचा, हजरत शीश से नूर चला, हजरत इदरीस तक पहुंचा, हजरत इदरीस से नूर चला, हजरत नूह तक पहुंचा, हजरत नूह से नूर चला, हजरत इब्राहिम तक पहुंचा, हजरत इब्राहिम से नूर चला, हजरत इस्माइल तक पहुंचा, हजरत इस्माइल से नूर चला, हजरत अदनान तक पहुंचा, हजरत अदनान से नूर चला, इमाद तक पहुंचा, इमाद से नूर चला, नजर तक पहुंचा, नजर से नूर चला, मालिक तक पहुंचा, मालिक से नूर चला, फाहिर तक पहुंचा, फाहिर से नूर चला, गालिब तक पहुंचा, गालिब से नूर चला, लुई तक पहुंचा, लुई से नूर चला, ताब तक पहुंचा, ताब से नूर चला, किलाब तक पहुंचा, किलाब से नूर चला, मुर्रा तक पहुंचा, मुर्रा से नूर चला, जैद तक पहुंचा, जैद से नूर चला, बनु हाशिम तक पहुंचा, बनु हाशिम से नूर चला, हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से ये नूर चला, हजरत अब्दुल्ला तक पहुंचा, हजरत अब्दुल्ला से नूर चला तो अम्मा आमिना तक पहुंचा। अरे जब ये नूर अम्मा आमिना तक पहुंचा, मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ, जब ये नूर अम्मा आमिना तक पहुंचा, अम्मा आमिना फरमाती है, कोई दिन ऐसा ना था, कोई रात ऐसी ना थी जब नबी फरिश्ते मुझे मुबारक देने ना आते हो, कहती है मेरे पास आते हैं, मुझे मुबारक देते हैं, ऐ आमिना तुझे मुबारक हो, तो उस नबी की माँ बनने वाली है जो कायनात में तमाम नबियों का सरदार है। ऐ आमिना तुझे मुबारक हो, तो उस नबी की माँ बनने वाली है जिसके सदके पूरी कायनात को पैदा किया गया है। ऐ आमिना तुझे मुबारक हो, तो उस नबी की माँ है जो इमामुल अंबिया है। गिरामी कदर चलते चलते 11 रबीउल अव्वल की रात आ गई। अब आपकी तवज्जो चाहिए, झंडे झंडे उठाने वालों, मैं झंडा पढ़ रहा हूँ, मैं इब्तिदा से लगा हूँ, 11 रबीउल अव्वल की रात तक आ गया हूँ। 11 रबीउल अव्वल की रात आ गई, जो कहते हैं झंडे नहीं उठाने चाहिए, वो आज जवाब देना कि हम झंडे क्यों उठाते हैं। उठाइए जरा 1 मिनट के लिए हाथ, जिनके पास झंडे हैं हाथ नीचे नहीं करने, मैं झंडा पढ़ रहा हूँ, हाथ बुलंद उलमा बुजुर्ग आप दुआ करेंगे। बाकी अहबाब जिनके पास झंडे हैं झंडे उठाएं, जिनके पास झंडे नहीं हाथों को झंडे बना के ऐसे लहराए जरा 1 मिनट के लिए। जबरील को हुक्म, ऐ जबरील 3 झंडे ले जा, 11 रबीउल अव्वल की रात है, जबरील को हुक्म 3 झंडे ले जा, 1 झंडा मशरिक, 1 झंडा मगरिब और तीसरा झंडा खाने काबे की छत पे लगा दिया जाए। अरे आसमान से जुलूस चले, जमीन पे नजर आए, ऐ बहारों चलना शुरू हो जाओ, ऐ नजारों चलना शुरू हो जाओ, ऐ सूरज अपनी हरारत में कमी कर ले, ऐ चांद चमकना शुरू हो जाओ। गिरामी कदर मैं अब आखिरी जुमला कहने लगा हूँ, अगर मेरी पूरी बात आपको समझ आई है तो मैं देखना चाहता हूँ नारों की कितनी आवाज बुलंद होती है और सुभान अल्लाह की आवाज कहाँ तक जाती है। मैंने इब्तिदा से शुरू किया है, आज तक आपको लेके आया हूँ। गिरामी कदर जब 11 रबीउल अव्वल की रात गुजरी, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, अरे जो नूर और इससे चला था 12 रबीउल अव्वल की सुबह, वही नूर कायनात में मोहम्मद बन के रोशन और मुनव्वर हो गया। वही नूर कायनात में मोहम्मद बन के रोशन और मुनव्वर हो गया।
یہاں پہ قبلہ محمد علی ظہوری کی قلم تڑپی. آپ نے کہا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا, کسی شاید اب یہ تھے سایہ نہ ہوندا, حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ, نہ جن نہ بشر نہ کوئی پرندہ, نہ ہورا دے قصے نہ آدم نہ ہوا, نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا, نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے, نہ گلیاں محلہ دے دربان ہوندے, ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی, نہ ملتی کدی کسے نو اے زندگانی, نبی ولی غوث نہ ابدال ہوندے, نہ ہوندے مہینے نہ اے سال ہوندے, نہ عرشی نہ فرشی نہ حاکی